여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리는 성경 속에서 하나님의 마음을 발견하고 Nosotros descubrimos el corazón de Dios mediante la Biblia 우리 마음하고 너무 멀리 떨어진 하나님의 마음이 우리 마음에 가까이 와서 y nuestro corazón que estaba tan lejos de Dios se acerca a Dios. 하나님의 마음과 우리 마음이 하나로 연결되면 Cuando nuestro corazón se une con el corazón de Dios, 그냥 마음만 연결되는 것이 아니라 하나님 안에 능력이 사랑이 의가 전부 우리 것으로 변하는 겁니다. no solo nuestro corazón se une con Dios, sino también su poder, su justicia y su gloria se vuelve nuestra. 사탄은 우리 속에 인간적인 삶의 방법을 익숙하게 만들어서 Sin embargo, Satanás ha hecho que el hombre se acostumbre a utilizar métodos humanos 마음의 para 안과 vivir. 상관없이 그냥 이렇게 몸만 일하고 그렇게 하면 이제 우리가 잘 사는 줄로 생각합니다. Y nos ha hecho creer que esforzándonos físicamente, sin haber cambio en el corazón, podemos vivir bien. 아직까지 사람들이 이 세상에 살면서 자기 실력 이런 걸 얘기하지 마음의 세계를 아직 점치는 데는 없습니다. La gente suele hablar de sus habilidades, de sus capacidades, sin embargo, pocos hablan acerca del mundo del corazón. 성경이 얘기하는 전혀 다른 겁니다. Sin embargo, hablar de la Biblia es totalmente 아무리 diferente. 선을 행하는 시도 마음이 없이 한 선은 선이 아니라고 말하고 La Biblia menciona que un bien realizado sin que provenga del corazón es falso. 어떤 죄를 지어도 마음에서 일어나지 않는 일이라면 죄가 안 될 수 있다고 얘기를 합니다. Inclusive si llegáramos a pecar, pero este pecado no proviene de nuestro corazón, tampoco sería 인간 considerado 세계에서 pecado. 오래오래 살다가 Y viviendo por mucho tiempo en este mundo humano, 믿음의 세계에서 들어가면서 cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de la fe, 다른 세계를 접하게 되는 겁니다. llegamos a conocer un nuevo mundo. 여기서 이제 주님의 말씀 우리 생각의 차이가 나타날 수 있는데 Allí podemos encontrar una gran diferencia entre nuestras formas de pensar y los pensamientos de Dios. 11장에 나온 나사로의 죽음에 대한 이야기가 바로 그런 이야기입니다. Y la historia de Juan capítulo 11 acerca de Lázaro también trata de esto. 성경에 얘기한 처음 이제 나사로가 병들었을 때 Cuando Lázaro cayó al principio enfermo 그들은 예수님에게 연락을 해서 나사로가 병들었습니다. y sus hermanas mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. 근데 예수님은 예수님 마음에 있는 그대로를 이야기하셨죠. Pero Jesús habló de lo que había en su corazón tal 예수님 cual. 말씀 이 병은 죽을 병이 아니라 그랬어요. Él dijo que esta enfermedad no es para muerte. 그래서 이제 마리아 말하던 죽지 않을 수 있겠구나 그런 생각이. Entonces María y Marta pensaron, entonces es posible que no muera. 근데 이제 문제가 뭐냐면 Pero ¿cuál era el problema? 예수님 말씀에는 이 병이 죽을 병이 아닌데 La palabra de Jesús decía que esta enfermedad no era de muerte 나사로 점점 좋아져야 하는데 y Lázaro debía ir mejorando de salud, 나빠져 가고 있는. pero iba empeorando. 오빠 죽었는지 모르겠네. Si sigue así, nuestro hermano mayor puede morir. 더 나빠졌어. Ha empeorado su salud. 죽으면 어떡하지? ¿Qué tal si él llegara a morir? 이제 이들의 생각은 예수의 말씀에서 벗어나서 Ahora sus formas de pensar se alejaron de la palabra de Jesús 말씀 밖에 있는 어떤 세계로 그들의 마음이 흘러가고 있습니다. y sus corazones comenzaron a fluir en dirección opuesta al mundo de Jesús. 예수의 마음 세계하고 다른 세계 속에 있는 건 사실 예수님과 하나가 될 수 없는 건. Mientras su corazón estuviera fuera del mundo de Jesús, no podría ser uno con Jesús. 만일에 마리아 마르다가 En el caso de que María y Marta, 말씀대로 오빠가 점점 더 아파가고 죽어간다 손 치더라도 incluso si su hermano mayor llegara a empeorar y estuviera a punto de morir, 마리아는 예수님 말씀을 기억해야 돼. María, tú debes recordar la palabra de Jesús. 죽을 병이 아니라고 그랬어. Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte. 오빠 더 심해지지만 Aunque él está empeorando ahora, 죽었다고 하자. incluso si llegara a 이게 morir. 죽을 병이 아니라고 하면 Pero Jesús nos prometió que no sería una enfermedad de muerte. 죽어도 죽은 게 아니야. Por más que parece estar muerto, él no está muerto. 이렇게 믿어야 돼. Debemos creer de esta manera. 마리아나 마르다가 서로 위로하면서 María y Marta se habrían consolado mutuamente. 죽었지만 죽은 걸 믿지 않고 살았다고 믿어야 했을 것이야. Y por más que su hermano mayor había muerto, ellas no habrían creído que su hermano había muerto, sino que estaba vivo. 물질 세계를 주인 살던 사람들이 대해서 Pero viviendo la gente en este mundo humano, 내 세계보다 물질 세계를 더 중요하게 여기기 때문에 ya que considera con mayor importancia el mundo material que el mundo del corazón, 오빠가 죽어가고 있을 때 cuando su hermano estaba muriendo, 오빠 죽어가고 있지만 por más que mi hermano mayor está muriendo, 예수님의 말씀 자체는 변하지 않았습니다. pero la palabra de Jesús no cambió. 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿Qué fue lo que dijo 이 Jesús? 병은 죽을 병이 아니요라고. Esta enfermedad no es para muerte. 자, 예수님의 말씀 이 병이 죽을 병이 아니라고 계속해서 이야기를 합니다. Jesús continúa diciendo que esta enfermedad no es para muerte.
근데 마리아 마음에는 이제 말씀을 믿는 것도 형편을 본 눈이 크기 때문에 Sin embargo, María y Marta tenían desarrollado los ojos que ven las circunstancias más que el mundo del corazón. 안 죽을 거라고 생각했는데 Aunque al principio ellos creyeron que no moriría porque Jesús lo prometió, 약해지고 그다음에 막 더 심해지고 pero al ver que la circunstancia empeoraba y su hermano empeoraba de 마리아 salud, 마음이 예수님 말씀을 믿는 게 아니고 en vez de creer en la palabra de Jesús, 형편을 믿기 때문에 ya que creen en la situación, 흔들리는 것입니다. empezaron a tambalear. 그렇다고 예수님의 말씀이 흔들린 건 아니에요. Esto no quiere decir que la palabra de Jesús tambaleó. 예수님 말씀 여전히 이 병은 죽음에 이런 병이 아니라고 그래요. La palabra de Jesús continuaba diciendo que esta enfermedad no es para muerte. 마음에는 예수님 그렇게 말씀하시지만 Marta y María pensaban, Jesús dijo esto, 오빠가 죽어가고 있잖아. pero nuestro hermano está muriendo ahora. 곧 죽을는지 몰라. Si continúa así, él morirá. 죽을 것 같네. Presiento que morirá. 것 같아. Siento que morirá. 그렇게 될 때 Cuando sucede esto, 오빠가 죽는다는 그분의 의심이 있는 게 아니고 no solamente dudan del hecho de que su hermano morirá, 이면 죽지 아니한다고 하는 예수의 말씀에 마리아는 말하는 의심을 갖게 되는 María y Marta empezaron a dudar de la promesa que Jesús había dicho de que su hermano no moriría, 심해지니까 ya que su enfermedad empeoraba. 오빠가 죽지 않는 그 말이 믿어지지 않는 Ya no eran capaces de creer que su hermano no moriría. 말씀하셨지만 Aunque Jesús prometió que no moriría, 죽어가고 있어. pero él está muriendo. 것 같아. Siento que morirá. 거야. Él va a morir. 맞잖아. Él murió. 그들의 마음 안에 형편을 보는 눈이 있습니까? En su corazón solo tenían ojos para ver las circunstancias. 병이 죽음에 이르는 병이 아니라고 말씀하셨는데 Por más que Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte, 다른 누구 아닌 예수님의 말씀인데도 por más que era la palabra de Jesús y no de otra 내 persona, 마음에는 오빠가 죽어가고 있습니다. pero en el corazón de ellas ya su hermano estaba muriendo. 이건 예수님과 마음이 다르다는 걸 얘기해요. Esto quiere decir que sus corazones diferían del corazón de 예수님 Jesús. 말씀에는 오빠가 죽지 않는다고 했어요. La palabra de Jesús decía que su hermano no moriría, 마리아 마르다 마음에 오빠가 죽어가고 있습니다. pero en el corazón de Marta y María, él iba muriendo. 오빠가 죽었네. Ah, mi hermano ha muerto. 오빠가 죽었어. Nuestro hermano ha muerto. 예수님 안 죽는다고 하더니 Jesús prometió que no moriría. 말씀이 틀린 거야. Jesús se equivocó. 죽은 거야. Nuestro hermano murió. Eso fue lo que sucedió. 예수님이 이제 마리아 마르다가 볼 때 오빠가 죽었는데 Cuando María y Marta vieron a su hermano, él estaba muerto. 죽은 지 4일이 지난 뒤에 Y 4 días después de la muerte de Lázaro, 예수님 말씀 내 오라비가 다시 살리라. Jesús le dijo a ellas, tu hermano resucitará. 그들이 예수님 말씀을 믿는 게 아니고 Pero en vez de creer en la palabra de Jesús, 오라비가 살리란 그 말씀이 맞는가 안 맞는가 판단하는 위치에 ellas estaban juzgando si la palabra de Jesús era verdad o mentira. 있는 믿음이 아니라는 거죠. En pocas palabras, no tenían fe en Jesús. 대부분의 우리 인간들의 마음은 그렇습니다. La mayoría de las personas tienen este mismo corazón hacia 대부분 Dios. 사람들이 성경에서 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사했다고 합니다. La mayoría de las personas dice que Jesús murió en la cruz para perdonarnos de los pecados. 하나님 우리 죄를 사하신다고 말씀하셨습니다. Jesús dice en la Biblia que nos libró del 예수님 pecado. 십자가에 못 박혀 죽는 걸 보면서 Incluso viendo que Jesús murió en la cruz, 예수님 죽으시면서 al morir Jesús en la cruz, 내 죄를 사했다는 마음이 드는데 aunque siente que sus pecados fueron librados en la 내가 cruz, 자꾸 죄에 빠지게 되면 pero cada vez que caemos otra vez en el pecado, 죄를 사함 받다 하다가 또 내가 죄인이라는 소리를 하게 됩니다. dicen que han obtenido el perdón, pero vuelven a decir que tienen 형편에 pecado. 따라 변하는 마음입니다. Es un corazón que cambia según las circunstancias. 우리가 현재 우리가 보는 눈 가지고 정확히 본다고 해도 그건 정확하지 않습니다. Por más que decimos que vemos con nuestros ojos, no podemos decir que lo que vemos sea verdad. 죄가 사해진 것은 El hecho de que el pecado haya sido redimido 내가 볼 때 어떠냐 그게 중요한 게 아닙니다. no tiene relación con qué es lo que nosotros veamos. 밖에 죽으실 때 Cuando Jesús murió crucificado, 대하여 속죄 제물이 돼 죽었다면 Él fue entregado como ofrenda de expiación por los pecados. 죄가 사한 것은 사실. Entonces es cierto que los pecados fueron 내가 redimidos. 죄가 사해졌다고 믿어야 하는데 Por lo tanto, deberíamos creer que fuimos librados del 죄가 사해졌다고 pecado. 믿었는데 Incluso si hemos creído que nos libraron del pecado, volvemos a caer en el pecado, volvemos a caer en el pecado y otra vez caemos en el pecado. 사람들이 내 죄가 사했다고 믿으니까 난 죄인이라고 하는 말을 하죠. Entonces las personas que dicen ser redimidas vuelven a decir que tienen pecado. 예수님은 우리가 변하는 믿음을 갖는 게 원치 않으시고 Jesús no desea que tengamos una fe inestable. 변치 않는 하나님을 믿는 믿음을 갖는 그 부분을 중요하게 여기십니다. Él considera de suma importancia que nosotros tengamos la fe que no cambia delante de Jesús.
하나님의 말씀은 영원히 하늘에 굳게서 변치 않습니다. La palabra de Dios proveniente del cielo nunca cambia por la eternidad. 하나님이 의롭다면 의로운 것이. Si Dios dice que somos justificados, lo somos. 하나님이 의롭다고 했다가 Si Dios dice que somos justificados 시서 죄에 빠지는 걸 보면 y un día volvemos a caer en el pecado, 그래, 난 그래. sí, yo soy así. 네. Yo no puedo 내 cambiar. 죄를 주었지만 Aunque Jesús murió por mis pecados, 죄인이야. yo sigo siendo pecador. 네. Yo soy así. 쪽으로 이제 마음이 흘러 들어간다. El corazón comienza a fluir en esa dirección. 이게 이제 우리 인간들의 마음의 세계입니다. Ese es el mundo del corazón del hombre. 자, 놀라운 것은 우리가 하나님의 말씀을 믿을 때 Sin embargo, lo interesante es que cuando nosotros creemos en la palabra de 우리 Dios, 인간이 아니기 때문에 ya que Dios no es hombre, 하나님의 말씀은 영원히 효력이 있기 때문에 ya que la palabra de Dios tiene efectividad por la eternidad, 그 중간에 변할 얘기를 하시는 게 아니고 Él no nos da palabras que cambian con el pasar del tiempo. 죄를 짓든 안 짓든 Pequemos o no pequemos, 선을 행하든 안 하든 hagamos el bien o no lo hagamos, 잘하든 못하든 lo hagamos bien o lo hagamos mal. 하나님이 의롭다면 의로운 것이다. Sin importar esto, si Dios dice que somos justificados, somos justificados. 거룩하다면 거룩. Si Dios dice que somos santos, lo somos. 온전한. Si Dios dice que somos perfectos, perfectos 근데 somos. 우리 마음은 우리 기준을 가지고 인간의 기준을 가지고 막 흔들리는 겁니다. El corazón del hombre tambalea conforme a su propio 내 criterio. 시선은 참 행복했는데 Cuando yo fui perdonado de mis pecados, era feliz. 내가 실수했다 죄를 지었어. Pero otra vez pequé. 나는 죄인이야. Soy pecador. 자, 죄인이가 아닌 것을 어떻게 구분해야 하냐면 ¿Cómo podemos discernir si somos pecadores o no? 말씀이 뭐라고 말씀하시는 그것을 따라서 우리는 죄인이지 아닌지 구분해야 합니다. Dependiendo de qué es lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos juzgar si somos pecadores o no. 모든 사람들은 그렇지 않아. Pero la mayoría de las personas no piensa 죄를 많이 así. 지었으면 Si pecaron mucho, 죄인이야. son 내가 pecadores. 죄를 지어 착하게 살았으면 Si yo hubiera vivido haciendo el bien y no pecando, sería una buena persona. 그러니까 그 어떤 기준이 하나님이 아니고 Pero ese criterio no proviene de Dios, 인간이 보는 그 관점을 기준으로 결정하기. ya que es un criterio que proviene del punto de vista del hombre. 대부분 사람들은 예수님 피보다 내가 죄진이 더 가까우니까 Debido a que las personas son más cercanas a su punto de vista que a la sangre de Cristo, 내가 예수님께 넘어갔고 aunque nuestro pecado fue pasado a Jesús, 속박에 내 모든 죄를 사한 게 사실인데 y es verdad que Él murió crucificado por los pecados, 그래서 많은 사람들은 pero muchas personas, tristemente, 내저 십자가에 못 박혀 죽었는데도 incluso si Jesús murió derramando su sangre en la 내 cruz, 죄가 씻어졌다고 말하지는 못. no son capaces de decir que fueron librados del pecado, 왜냐하면 내 안에는 양심의 음성이 porque la voz de su conciencia 난 도둑질을 했어. les dice: tú has robado, tú has mentido, 죄를 지었어. tú has cometido pecado, 그런 마음을 우리 인간들이 갖고 있기 때문에 ya que esa clase de corazón tenemos los hombres. 그것을 하나님은 싫어하시. Eso es lo que Dios detesta. 내가 죄인인지 아닌지는 El hecho de que seamos pecadores o no, 내 기준 가지고 봐야 하는 게 아니야. no se debe definir con nuestro propio criterio. 하나님의 말씀을 통해서 봐야 한다. Esto se define con la palabra de Dios. 하나님의 말씀 내가 죄인이라면 죄인입니다. Si la palabra de Dios dice que soy pecador, soy pecador. 우리가 의롭다면 의로운 겁니다. Pero si Dios dice que soy justificado, soy justificado. 하나님의 뜻이 중요한 거죠. Lo importante es la voluntad de Dios. 내 자신의 주장이나 기분은 전혀 상관이 없습니다. Nuestro propio criterio y sentimiento es irrelevante. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Cuando Jesús fue colgado en la cruz, 흘리셨습니다. Él derramó su sangre. 자주 하는 이야기가 로만 3장 23절. A menudo les he hablado de Romanos capítulo 3, versículo 23. 분명히 우리는 죄인이었어요. En el versículo 23, ciertamente éramos 모든 pecadores, 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하되 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 예수 안에 있는 구속으로만 하는 값없이 어렵다 하시면 얻은 자한테 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님 값없이 어렵다 하시면 얻은 자한테 justificados gratuitamente por gracia, dice la 내가 Biblia, 선을 행하거나 상관없이 sin importar si hicimos el bien o no. 구속했기 때문에 내가 의로운 거지. Somos justificados porque Jesús nos redimió. 죄를 짓지 않아서 의로운 건 아니라. Esto no quiere decir que somos justificados porque no hayamos hecho el mal. 병에 걸렸습니다. Supongamos que he enfermado 치료해서 내 병이 나으면 y que fui tratado y sané en el hospital. 자가 아닌 거지. Entonces yo ya no soy un paciente, 치료졌기 때문에. ya que fui sanado. 예수님의 피는
La sangre de Jesús 우리 위하여 흘려졌고 fue derramada por nuestros 피를 pecados. 흘리고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Él murió crucificado derramando su sangre. 죽음은 우리가 죽어야 할 죽음을 대신했고 Su muerte era a cambio de nuestra muerte. 우리가 받아야 할 저주를 대신한 것이죠. Él recibió la maldición por nosotros. 십자가에 못 박혀 죽었다 살면 살아났을 Cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, 우리를 보고 의롭다고 했어요. Dios nos llamó justificados. 왜요? ¿Por qué? 죄를 안 지은 게 아닌 거죠. No porque no hayamos pecado, hemos pecado. 죄의 값을 예수 십자가로 다 대가를 치루었으니 Es porque Jesús pagó la deuda del pecado en la cruz. 죄인에서 되는 게 아니에요. Ya no somos más pecadores. 완벽하게 예수님 Perfectamente, 피로만 mediante la sangre de Cristo, 사하심을 얻게 된 거죠. fuimos justificados mediante Jesús. 중요한 것은 Lo importante es, 11장 나사로 이야기에서 tal como la historia de Lázaro que aparece en Juan 11, 예수님이 나사로 병들었다는 이야기를 들으시고 cuando Jesús escuchó de la enfermedad de 이 Lázaro, 병은 죽을 병이 아니요 Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, 영광을 위한 병이라고. sino para la gloria de Dios. 그런데 예수님 말씀하고 난 뒤에 Pero luego de que Jesús dio estas palabras, 나사로 병이 점점 더 심해지는 거예요. la enfermedad de Lázaro empeoró. 우리 오빠 죽겠네. Si esto continúa así, nuestro hermano morirá. 죽는지 몰라. No sabemos si él morirá. 버렸어. Y finalmente murió. 중요한 것은 Pero lo importante es 나사로가 살아있다 죽었는데 que Lázaro estaba vivo y murió. 예수님의 말씀은 뭐냐? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Jesús? 죽을 병이 아니라 그래. Esta enfermedad no es para muerte. 예수님 말씀대로라면 Si esto fuera conforme a la palabra de Jesús, 죽어도 죽은 게 아닙니다. incluso si Lázaro estuviese muerto, él no ha muerto. 썩어도 썩은 게 아닙니다. Incluso si estuviera pudriéndose, él no está pudriéndose. 대로라면 Si fuera conforme a la palabra de Jesús, 죽은 게 아니라 살아있는. Lázaro no está muerto, él vive. 근데 나사로 죽었다 산 게 아니라 Lázaro no murió y regresó a la vida. 볼 때는 죽었다 살았지. Por más que Lázaro pareciera que murió y regresó a la vida, 내 말씀에 의하면 conforme a la palabra de Jesús, 병은 죽을 병이 아니니 él dijo que esta enfermedad no es para muerte. 죽음이 아닌 것입니다. Por lo tanto, Lázaro no murió. 그래서 제 예수 결국 나사로를 살리시면서 Al final, Jesús, salvando a Lázaro, 그 모든 문제가 하나님 은혜 가운데 아름답게 이루어져 가는 걸 볼 수가 있어요. podemos ver que todos esos problemas, gracias a Dios, se van resolviendo hermosamente. 중요한 것은 Pero lo importante 여기에 있습니다. es esto. 하나님 여호와의 말씀 영원히 하늘에 굳게 섰다고 돼. Dios Jehová dice que su palabra permanece para siempre en los cielos. 따라 말이 바뀝니다. Pero nuestro corazón cambia a menudo dependiendo de las 건강도 circunstancias. 바뀌고 Nuestra salud cambia. 건강하다 건강하지 않대. A veces estamos sanos y a veces no. Nuestra forma de pensar también. 하나님의 말씀은 변치 않아. Pero la palabra de Dios no cambia. 우리가 변하는 것은 얼마든지 변하기 때문에 Nosotros cambiamos a todo momento. 별로 관심을 가져야 할 필요가 없지만 Por eso es irrelevante. 변치 않은 하나님의 말씀에 우리는 관심을 가져. Lo importante es que pongamos nuestro enfoque en la palabra de Dios. 그렇기 때문에 하나님께 이 병은 죽을 병이 아니라고 말씀하십니다. Por lo tanto, si Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, 병이 더 심해진다고 심해진 게 아니고 incluso si su enfermedad empeorara, eso no significa que ha empeorado. 죽었다고 해도 Incluso si hubiera muerto, 죽은 게 아닙니다. no está muerto. 하나님 말씀이 그렇게 말했기. Porque eso es lo que dice la palabra de 자, Dios. 이제 우리는 우리의 생각, 형편을 믿는 게 아니고 Ya no es momento de creer en las circunstancias. 하나님의 말씀을 믿는 사람들입니다. Somos personas que creemos en la palabra de Dios. 이 병은 죽을 병이 아니라고 그랬어요. Y si Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte, 예수님의 말씀을 진리라면 y si la palabra de Jesús es la verdad, 나사로는 죽은 게 아닙니다. entonces Lázaro no murió. 또 죽은 게 아닙니다. Incluso si murió, él no murió. 심해져도 병이 심한 게 Y si su enfermedad empeoró, él no empeoró en realidad. 그는 산 것입니다. Él vivió. 근데 우리는 우리 형편을 따라 본 눈을 가지고 있기 Pero nosotros tenemos ojos para ver únicamente las circunstancias. 바뀝니다. Es por eso que cambiamos constantemente. 하나님의 말씀에는 Pero la palabra de Dios no cambia. 나사로 죽은 게 아니고 삽니다. Por lo tanto, Lázaro no murió, él vivió. 우리가 볼 때 나사로 죽었다고 Ante nuestros ojos, Lázaro había muerto. 슬퍼하고 고통하고 합니다. La gente entristece y sufre por su 하나님 pérdida. 보실 때는 Pero ante los ojos de Dios, 절대로 나사로가 죽은 게 아니에요. Lázaro no murió nunca. 왜 그럴까요? ¿Cuál sería la razón? 하나님 말씀하시기 Es porque Dios dijo 이 병은 죽음에 이르는 병이 아니라 그래요. que esta enfermedad no es para muerte. 여러분 요한복음 3장 24절에서 En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자 돌려야 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시.
15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 광야에서 뱀을 등같이 인자 돌려야 돼. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 애굽에서 나와서 Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto 길을 걸어가다가 y caminando por el desierto, 노에 인해서 마음이 상했어. el corazón del pueblo se llenó de molestias por causa del camino 하나님과 모세를 원망했어. y empezaron a contender en contra de Moisés y de Dios. 불뱀은 보내서 사람들을 물려 죽게 했어. Entonces Dios envió las serpientes ardientes para que sean mordidos y murieran. 전부 다 이제 막 뉘우쳤습니다. El pueblo se arrepintió de su maldad. 우리가 잘못해서 용서해 주십시오. Ellos pidieron, Dios, perdónanos, hicimos mal. 떠나게 해 주십시오. 간구하게. Suplicaban a Dios que apartara las serpientes de ellos. 뭐라고 말씀하셨습니까? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? 뱀을 만들어 장대 위에 달라. Que construyera una serpiente de bronce y lo colgara en un asta. 뱀에 물린 자들이 노뱀을 쳐다본 적 살리라. Y todo aquel que mirare la serpiente vivirá. 한 것은 Pero lo interesante es, 뱀을 다 죽어가던 사람이 aquellas personas que estaban muriendo, 노뱀을 쳐다볼 때 en el momento en el que miraban a la serpiente, 기적적으로 살아나는 거예요. de forma milagrosa se sanaban, 살아나는 거예요. podían vivir. 그래 사람들은 제가 눈 떠봐 저기 봐 뱀 지금 노뱀 보면 살아. Ellos decían, abre tus ojos, mira, si miras la serpiente vas a vivir. 뱀이 어디 있어? ¿Cómo? ¿Dónde está la serpiente de bronce? 실제로 노뱀을 쳐다보니까 Cuando ellos miraban a la serpiente de bronce, 살아 일어나. 다 ellos vivían y se levantaban de su lugar. 구약 성경에서 노선 심판을 의미하는. El Antiguo Testamento se refiere al juicio. 노뱀이란 우리 대신 심판을 받은 뱀. La serpiente de bronce es aquella serpiente que fue juzgada por nosotros. 저 노뱀이 우리 죄를 대신 못 박혔구나. Aquella serpiente fue colgada a cambio de nosotros. 십자가에 못 박혀 우리 죄가 사해졌고. Gracias a que fue colgado en la cruz por nosotros, fuimos perdonados del pecado. 하나님을 믿는 믿음을 가지고. Al tener esta fe en Dios, 불뱀에 물린 사람이 노뱀을 쳐다보면 사는데. aquellos que eran mordidos por las serpientes vivían al mirar a la serpiente de bronce. 뭐라 모세 광야에 뱀을 든 것. Es por eso que la Biblia dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 장대 위에 달린 불뱀을 보는 게 아니고. No estamos mirando a la serpiente ardiente que nos rodea. 못 박힌 예수님을 보는 거. Miramos a Jesús que fue colgado en la cruz. 저 예수님 십자가에 못 박히셨네. Ah, Jesús fue colgado en la 무슨 cruz. 죄가 있어 십자가에 못 박히셨지? ¿Cuál ha sido su pecado para ser clavado? 그들은 생각합니다. Y nos ponemos a pensar, 예수는 죄가 없으셨어. Jesús nunca tuvo pecado. 우리가 지은 그 죄를 위해 십자가에 못 박히신 거예요. Entonces Él murió crucificado por nuestros pecados. 그 노뱀을 쳐다보면 죽어도 사는 것처럼. Así como la gente que iba muriendo vivía al mirar la serpiente de bronce, 바라볼 때 cuando nosotros miramos la cruz, 뭘 봅니까? ¿qué es lo que llegamos a ver? 롯으로 만든 노뱀. La serpiente de bronce. 그것은 심판을 막 가리켜 말하는. Eso representa el juicio. 저 노뱀에서 예수님이 저 십자가에 못 박혀 우리 죄를 대신했구나. Tal como la serpiente de bronce, Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. 우리가 저주를 받아 저주가 죄에서 끝났구나. La maldición que nosotros debimos recibir finalizó en la cruz. 저는 이에 씻어졌구나. Nuestros pecados fueron lavados como la blanca nieve allí. 사실을 믿음으로 받아들였어요. Así yo acepté con fe esta palabra. 불뱀 물린 사람들이 노뱀을 쳐 그냥 살아버렸어. Tal como aquellas personas al mirar a la serpiente de bronce vivieron de la mordida de las serpientes, ¿esto qué 죄에 significa? 물린 우리가 Nosotros que fuimos mordidos por el pecado, 십자가를 바라봅니다. al mirar a la cruz, 십자가 저기서 내 심판이 끝났어. descubrimos que nuestro juicio finalizó en la cruz. 내 죄 저주가 끝났어. Entendemos que la maldición terminó allí. 십자가 내 죄가 사해졌다는 이야기야. Entendemos que aquella cruz representa el final de mi 이제 pecado 죄인이 아니야. y que ya no somos pecadores. 그들이 이런 믿음을 갖게 되는 거야. Así obtenemos la fe para creer. 교회를 다니면서 Incluso asistiendo a la iglesia, 오랫동안 내 마음이 죄에서 벗어나질 못했어. por mucho tiempo fui incapaz de librarme de mi pecado. 내 죄를 죽었다는 얘기 많이 들었지만 Aunque escuché a menudo que Jesús murió por mis pecados, 내 죄하고 직접 연관해서 생각해 본 적. pero nunca relacioné su obra con mis propios pecados. 1962년 10월 달에 Pero en octubre de 1962, 정말 은혜로운 눈으로 십자가를 바라. por la gracia de Dios, fui capaz de mirar la cruz de Jesús. 성경이 뭐라고 말하면 ¿Qué es lo que dice la Biblia? 내가 받아야 할 그 죄 때문에 예수님 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨어. Que la deuda del pecado que yo debía pagar, Jesús lo pagó por 그래서 mí. 내 심판이 끝나고 Así mi juicio finalizó, 저주가 끝나, mi maldición terminó, 악이 끝나, mi maldad finalizó 멸망이 끝나. y que ya no hay destrucción para mí. 정확하게 알았어.
Entendí con certeza esa verdad. 그래, 예수 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어. Es cierto, Jesús murió en la cruz por mí. 그럼 이제 내가 사는 그리스도가 사신 거지. Por lo tanto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en 내 mí. 죄의 심판이 끝났으니까 Ya que el juicio del pecado finalizó con Cristo, 나는 죄가 없어. yo ya no tengo pecado. 성경 그때부터 읽으면서 Y desde ese día, cuando empecé a leer la 내 Biblia, 죄가 씻어졌다고 명백히 기록되어 있는 거야. la Biblia describía con exactitud que mis pecados fueron librados. 이게 다른 뭐 어떤 장부가 아니고 No obtuve esta verdad de otros libros. 내 Lo obtuve de la palabra de Dios. 내용이 뭐라고 됐냐면 ¿Y qué es lo que dice en la 내 Biblia? 죄를 십자가에 못 박혀 내 죄가 사해졌다. Que Jesús murió crucificado por mis pecados y me redimió. 하나님의 말씀이었어. Eso es la palabra de Dios. 난 잘 모르지만 Aunque yo no conozco plenamente 하나님 나를 todo, 어렵다 하시면 pero si Dios dice que yo soy justificado, 맞아. es correcto que soy 나도 justificado. 거룩하시다면 Y si Él dice que soy santo, 거룩한 게 맞아. es correcto que soy 그러나 santo. 내 생각을 가지고 살았는데 Yo viví hasta ese día creyendo en mis 내가 내 생각을 pensamientos, 살아야 할 필요가 없어. pero yo ya no tenía necesidad de seguir mis 내 pensamientos, 모든 죄를 사해서 ya que Jesús libró mis pecados por 누가 completo. 뭐라 그래도 Sin importar lo que dijeran, 너 빼면 우리 심판받은 예수님 십자가를 가리키는 así como la serpiente de bronce representa a Jesús crucificado, 모세 광야에서 뱀을 든 것까지 así como Moisés levantó la serpiente en el 인자도 desierto, 들리니 así también el Hijo del Hombre será levantado, 믿는 자마다 멸망치 않고 y todo aquel que en él cree no perecerá, 영생을 얻게 하려 하시. y obtendrá la vida eterna. 아 놀랐습니다. Es asombroso de verdad. 십자가에 못 박힌 그 예수님을 볼 때 Cuando miro a la cruz y veo a Jesús, 여기서 내 죄가 끝났어. puedo ver que mis pecados finalizaron allí, que mi juicio fue terminado, 의로워 que soy justificado. 나를 바라보면서 Cuando miro a la cruz, 날 위해서 십자가에 못 박힌 예수님을 바라보면 puedo ver a Jesús que fue clavado por mí. 그의 죽음으로 내 죄가 씻은 이 사실이 마음에 믿어지. Y en el momento en el que creo en mi corazón que Jesús me libró de los pecados, 죄에서 자유를 얻고 obtengo la verdadera libertad del pecado y obtengo la santidad. 하나님의 말씀에 의롭다면 Si la palabra de Dios dice que soy justificado, 우리는 의로운 거예요. entonces somos justificados. 우리가 우리 생각을 가지고 많이 살았는데 Hemos vivido hasta el día de hoy siguiendo nuestros 우리가 우리 propios 생각을 pensamientos, 다 저버리고 pero abandonemos nuestros pensamientos. 예수의 십자가의 피가 Que la sangre de Jesús en la cruz 내가 받은 모든 죄의 심판을 끝내고 culminó con todo el juicio que yo debí recibir. 내가 받은 모든 저주를 끝냈다는 걸 믿는 거예요. Creer que Él acabó con toda la maldición de mis pecados. 1962년 En el año 1962, 예수님의 피로 내 죄가 사하셨다는 사실을 발견했어요. por primera vez descubrí que la sangre de Jesús redimió mis pecados. 그때부터 저는 너무너무 자유로워. Desde aquel día he sido libre. 내가 죄를 지은 게 사실이지만 Es cierto que yo cometí pecados, 그 죄는 뭐냐면 pero ¿qué son esos pecados? 장대에 단 것처럼 Así como la serpiente ardiente fue colgada en un asta, 받은 뱀입니다. es una serpiente que ya ha pasado por juicio. 예수님 우리 대신에 저주를 받으실 Jesús, cuando recibió el juicio por nosotros, 때 우리 심판이 끝났어. en aquel momento nuestro juicio finalizó. 끝났어. La maldición finalizó. 그것을 믿는 것이. Nosotros creemos en esta verdad. 감사합니다. Muchas 다음 gracias. 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión.